عزوز سلامتنا تقبلونا إذا زينا تقرنيا 24 يوتيوب channel تغطاتلتي كمي تصنحو عبيتم عبالتات بخمس السعب كغربيو فلما كاندر استاتو إسرائيل حدش كوينات أبلع لليبانوس مخفاتا زيتا قلت أخوينو قدام مينستر إثيوبيا أبي أحمد دما جنرالات أورمون قال أبقون نزركبو جنرالات تقراين أكيبو زحلفو ملغتن وطنن دحي خوات يلو بزرزر حزنا يلنا أب أديس أبا زلو تصار شعبيا زغون تجارو جنرالات أب قد شعبيا ننبعلهم بزي مرددهم قدام مينستر أبي أحمد أكيبو خمس زاتو يمون زتا فلتان تخون أبلع لسراوي تقرايون متقعت درون مفتصامو ترقاقي تصلو بخالي وغن دما بتمال علات أبز تخايدو حد تقراي بخلتي وغن مسوات كم زقات أمزتا قلت أنتخون بيرترا دما حدا فلوت قديم تقادا لا يتسوي له بزرزنا أبز حزنا يمكس قراكم بتمال علات سراويت إسرائيل أبدو بليوانوس أبزركب أوراجا تاير حدشني أير متقعت كم زفت أمزفلت أنتخون أتسراويت كم زبلون أتمتقعتي نوتها الدراو مسرة لمعات إيلو نزي سميون متنخاري سرحو أبلع لزنبرو أبالات هيزب الله إلاما مقبارو يقليتسو أزمت قعت إسرائيل كاب حدار كل تشحن 24 جميرة نحاد عمد نزصنع سم معدوم مبال تخص بمتحس أب سميناوي تقربيتات تفتصمو زلامت قعتي إنا والسخاب زخدلو زلوان زتفتصم أنتخون سراويت إسرائيل بتمال حموساب زوجو مغلصون أبالات كفل هنصا حزب الله كم زهرم بمغلص أب غزات إسرائيل كبصح زخل زخون يخون سغات نملاي مسرحو خم زغصلونا فليتو وقعو ايجنسي زينا ليبانوس أب كباب تاير كمون أب كتماتات تورا ناباسياننا إسرائيل متقعتات كم زنبره زرغاغص أنتخون غندما كساب حجي بزعبا زبصح غدات زخون صبصاب يهابن دحرت متقعتون حزب الله مس إسرائيل زخون يخون بوليتيكاو زررب كم زي يقبل بصنع بمفلات تزرربنا هاغراو ربح زي يرغاغص مخانون يغليصو از مغلص زي أمريكان جبسن ليبانوس مس إسرائيل قطتاو زررب نخد مرصقط أب زحدرالو زلو أوان زوص أنتخون حزب الله ون أب مغلصيو أب لعلة كوينات أب هاجرنا زخفتن متقعتو أب زي قارص انصلاينا عرسنا ناي مكلخال حقاو مسلنا دقيمنا كنرغاغصينا ون يلولو اتغوجله إسرائيل نسمع دو مبال تخص تحس كم زلان نوشطاو مفللاي ليبانوس تتقم كم زلان ون يوقيسو بريزيدنت ليبانوس جوزيف أون دما إسرائيل متقعتا أب لعلة هاجرو مقصالا بترز خونن انتخون ات بريزيدنت أب زحلف سمون سراويت إسرائيل دوب ليبانوس سجيرو حدا وهاب أقلقلوت كتما مسكتلا سراويت ليبانوس زخون يخون توسخ ورار إسرائيل نخمكت ممرح خمزها بز ذكريو بتوسخ منقست ليبانوس بزغط أمريكا نسراويت تهاجر حزب الله عدك خفت تحزخ له مدب كحنصت كم زعززون تقليص له حزب الله دما نزي تزازنا منقست ليبانوس تهوا خز تملون حدغኛን ውሳነ በመባል ነጽጉዋዩ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ሚኒስተር መከላኸል እስራኤል ካትዝን ድማ ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ዝውሰድ ስጉምቲ ክጣነ ከርከም ዝኽእል ኣብ ዝቀረባ ግዜ አጠንቂቆም መንባሮም ዝዝከር እንትኾን እዘን ክልተ ሃገራት በቴክኒካዊ ደረጃ ሎሙን ኣብ ውግእ ዝርከባ እንትኾና ዝምድናን ድማ በውድብ ሕቡራት ሃገራትን በአሜሪካን ፈረንሳን ዝድገፍ ናይ ክትትል ኣገባብ ጥራሕ ዝተገደበ ይኾይኑ ዘሎ ካብ መስከረም 2024 ኣመራርሓ ሂዝቦላህ ዝነበረ ሐሰን ነስረላህ በመጥቃዕት እስራኤል ካብ ዝተቀተለ ሓደ ዓመት ድሕረ ምሕላፉን እስራኤል ክሳብ ሕጃው 5 ከባቢታት ደቡብ ሊባኖስ ወተሃደራት ዘስፈረት እንትኾን በትስምዕ ደው ምባል ተኽሲ መሰረቱን ሰራዊት ሊባኖስ ንሂዝቦላህ ኣብ ደቡባዊ ክፋለተ ሃገር ዕጥቁ ንኸፍትሖ ግዜ ዝተዋሃበ እንትኾን ሂዝቦላህ ግን እስራኤል መጥቃዕታን መሓዝ ግዛት ሊባኖስን ክሳብ ዘይቋረፀት ዕጥቁ ከም ዘይፈትሕ ብዕለ መርገጹ ኣፍሊጡ እዩ እዚ ከም ዲልን ከሎ አብይ አህመድ ምስ ውሕዳት ኦሮሞቶት ጀነራላት ብርሃኑ ጁላ አለምሸት ደግፌ ጌታቸው ጉዴና ይልማ መርዳሳ ድሬባ ኩማ ኮይኑ ንምክትል ሓላፊ ጸጥታ ሲሳይ ቶላን ሓላፊ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወርቅ ጋቸናን ሓዊሱ ኣብ ልዕል ትግራይ ብድሮናት ዓረብ ኢምሬት ዝተመርሐ ጽዑቕ ደብዳብ ንምፍጻምን ሲዒቡ ድማ ወተሃደራዊ ወፍሪ ንምክያድ ኣብ ሰነድ ዘስፈረስ ምምዕ በጺሖም ምቅርራብ ካብ ዝጅምሩ ካልኣይ ወርሒ ከም ዘቕጸሩውን ተሓቢሩ ኣሎ ኣባዱላ ገመዳን ክልተ ነበር ላዕለዎት ተጋሩ ጀነራላት እውን ኣብ መኻርቲ ናይ ዝውዲት ምዃኖም ዝተገለጸ እንትኾን እዚ ኣብ ቀረባ መዓልታት ኣብይ ባዕሉ ካብ ፓርላማ ኣትሒዙ ክሳብ ብርሃኑ ጁላን ገለ ተወለድቲ ትግራይ ምስ አክቲቪስታትን ብልጽግናን ኮይኖም ዘንበድብድዎ ዘለዉ ወፍሪ ሚድያ ኮነ ብሎም ለይቲ ተገይሩ ዘሎ ደብዳብ ድሮን ናይ ዝምድላው ሓደ ምልክት ምዃኑ እውን እዩ ተሓቢሩ እዚ ብኸውዲ ድሌት ወደብ ዓሰብ ዝብል ወፍሪ ፕሮፓጋንዳ ሚድያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተሃቂኑ ዘሎ ውሳነን ምድላውን ዳግመ ወራር ድማ ልሒኹ ብምዕራባውያን ዲፕሎማስያታት ዝፍለጥ ብምዃኑ ካብ ሕብረት ኣውሮፓ ኣትሒዙ ወፃኢ ጉዳይ እንግሊዝን ካልኦት ሃገራት ኣውሮፓን ከምኡውን ወፃኢ
ጉዳይ ኣሜሪካ ብሴክሬታሪ ሩቢዮ ኣቢሉ ንልዕሊ ወርሒ ብዝተፈላለየ መስመር መንግስቲ ብልጽግናን ዓገብ ንኽገብር ተቃውሞም እናስምዑ እዮም ምጽንሖም ዝዝከር እንትኾን ብኣንጻር ስምምዕ ፕሪቶርያ ንኽኽበርን ብምሉእነት ንኽትግበርን ሴኔተር ጂም ሪሽ ዝሓበርዎ ቅዋም ኮሚቴ ጉዳያት ወጻኢ ሴኔት ኣሜሪካ ሕብረት ኣውሮፓ ኮነ ሃገራት ኣውሮፓ ብሓባር ዘውፅኦ መግለጽታት ምስ ዝምቅርራብ ዳግም ወራር ስርዓት ኢትዮጵያን ተሓባበርቱን ዝተኣሳሰረ ምዃኑ እውን እዩ ተገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለው ፀረ ሻዕብያ ዝኾኑ ተጋሩ ጀነራላት ኣብ ጉዳይ ሻዕብያ ንባዕሎም ብዘይምርድዳኦም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኣኪቡ ከም ዘዛተዮም እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለው ኣንጻር ሻዕብያ ዝኾኑ ተጋሩ ጀነራላት ኣብ ጉዳይ ሻዕብያ ክመኽሩ ሕቡእ ኣኼባ ኣካይዶም ዝነበሩ ኮይኖም ኣብቲ ዝገበርዎ ዘተ እውን ንሻዕብያ ንምህራም ኣብ ዘቕረብዎ ሓሳብ መብዛሕትኦም ዝተስማዕምዑ እንትኾኑ ኣብ መንጎ ጀነራል ሳሞራ የኑስን ጀነራል ጻድቃንን ጀነራል ዮሃንስ ገብረ መስቀልን ግን ምርድዳእ ከም ዘይተፈጠረ እዩ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ዘመላኽት። እዚ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኣከቡ ምስ ሻዕብያ ፍሉይ ጽልኢት ዘለዎም ተጋሩ ጀነራላትን ኮነሬላትን ምስ ብዙሕ ኣፈላላዮም ኣብ ጉዳይ ምስ ሻዕብያ ዝግበር ኩናትን ጉዳይ ትግራይን ኣመልኪቶም ንኣስታት 6 ሰዓታት ዝወሰደ ዘተ ኣካይዶም ምንባሮም ዝተገለጸ እንትኾን ኣብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ሕቡእ ኣኼባ ጀነራላት ተጋሩ እውን ንሻዕብያ ንምውቃዕ ዘድሊ ቅድመ ኩነት ዝድህስስ ጽሑፍ ድሕሪ ምቕራብ እቲ ዝቐረበ ጽሑፍ ድሕሪ ምዝታዮም ሽዑ ኣብ መንጎ 3 ነባራት ጀነራላት ተጋሩ ዝኾኑ ጀነራል ሳሞራ የኑስ ጀነራል ጻድቃንን ጀነራል ዮሃንስ ገብረ መስቀልን ነንባዕሎም ክካሰሱን ክወቃቀሱን እዮም ተሰሚዖም። ኣብቲ ኣኼባ ዝተረኸበ ጀነራል ዮሃንስ ገብረ መስቀል ንጀነራል ሳሞራን ጀነራል ጻድቃንን ምስ ሻዕብያ ኣብ ዝግበር ኩናት ንስኻትኩም ክትመርሕዎ ኣይፈቅድን ቅድሚ 25 ዓመት ዝፈጠርኩሞ ስሕተት ኣይንርስዖም ብምባል ኣዝዩ ሕርቃንን ምዝንጣልን ዝተመልኦ ዘረባ ተዛሪቡ ከም ዝወፀ እዩ እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ዝገልጽ። ዋላ ከምዚ ይኹን ግን ምስ ብዙሕ ኣፈላላዮም ንሻዕብያ ሎሚ ነጥፋዮ ኣብ ዝብል ድሕሪ ምስማዕምዖም ሎሚ ንኹሎም ኣብይ ኣሕመድ ዝኣከቦም ኮይኑ ንስኻትኩም ናይ ኢትዮጵያ ሃፍቲ ኢኹም ኢትዮጵያ ንዓኻትኩም ሒዛያ ንጸላ ክትስዕር ትኽእል ብምባል እውን ኣፈላላዮም ንጎኒ ብምግዳፍ ኣብ ጎኑ ክኾኑ ከም ዘመኖም እውን እዩ ተገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጉዳይ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ኩናት ጅማሮ ኣመልኪቱ ንቤት ምኽሪ ህጹጽ ኣኼባ ዝጸዋዕ እንትኾን ኣብቲ ኣኼባ እውን ኣይተ ጌታቸው ረዳን ጀነራል ጻድቃንን ጀነራል ዮሃንስ ገብረ መስቀልን ጀነራል ሳሞራ የኑስን ከም ዝርከቡ እውን እዩ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ዘመላኽት። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ትማል ኣብ ዓፋር ብዝተጀመረ ውግእ ብክልቲኡ ወገን መስዋዕትን መቑሰልትን ኣጋጢሙ ኣሎ። ትማል ኣብ ወሰን ዓፋር ኣብ መንጎ ክልተ ደቂ ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ብርክት ዝበሉ ተጋሩ ዝቆሰሉን ዝተሰውኡን ኮይኖም እቶም ብወዲ ኣንጥሩ ዝምርሑ ብዓፋር ወገን ዘለዉ ዕጡቃት ሒዞምዎ ካብ ዝነበሩ ቦታ ብምልቃቕ ብኣቶም ወገን ተኽሲ ደው ንኽብሉ ተኣዚዞም ኣለዉ። እቲ ትማል ዝተኻየደ ውግእ ሕድሕድ ብወገን እቶም ብወዲ ኣንጥሩ ዝምርሑ ሰራዊት ንግዚኡ ቁፅሮም ዘይተጠቐሰ ተጋሩ ክስውኡ እንከለዉ ዝተጎድኡ ውግኣት ድማ ናብ ሰመራ ናብ ሕክምና ከም ዝኣተው እዩ ጸብጻባት ዘመልክቱ። ብወገን እቶም ብታደሰ ወረደ ዝምርሑ ሰራዊት ትግራይ እውን ቁፅሮም ዘይተገለጸ ተጋሩ ክስውኡ እንከለዉ ዝተወሰኑ ውግኣት ድማ ናብ ሕክምና ናብ መቐለ ኣትዮም ከም ዘለዉ ተፈሊጡ እዩ። እዚ ኣብ መንጎ ተጋሩ ተፈጢሩ ዘሎ መሰከፊ ታሪክ ዝገድፍ ውግእ ደው ንኽብል መራሕቲ ሃይማኖት ዝከኣሎም ጻዕሪ ዝገብሩ ዘለዉ ኮይኖም ብወገን እቶም ኣብ መቐለ ዘለዉ መራሕቲ ሰራዊት ድማ ትግራይ ብጸላእቲ ብዝተለኣኹ ሸፋቱ ክትሕመስ ኣይንፈቅድን ኢና ዘተን ምርድዳእን ምግባር ቅዱስ ሓሳብ ዋላ እኳ እንተኾነ ትግራይ ናይ ሽፍትነት ማእኸል ክትከውን ጸላእትና ምስ ናይ ባዕልና ሰባት ዋግኡና ግን ኣይንፈቅድን ዝብል መልሲ እዮም ሂቦምሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ናብ ሎም ለይቲ ዘውጋሕ ከባቢ ሰዓት 8 ብኣቆጻጽራ ግዕዝ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ደብዳብ ድሮን ከም ዘካየደ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት እናሓበሩ ዝርከቡ እንትኾኑ እቲ ደብዳብ ድማ ሓንቲ ቁምብላ ጥራሕ ዝተደርበየት ኮይና ሕጂ ግን ጸጥ ኢሉ ከም ዘሎን እታ ድሮን ግን ናዘረት ከም ዝሓደረትን ከም ዝወዓለትን እውን እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እዚ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመሉ ቦታ እውን ቶንሳ ኣብ ዝበሃል ናይ ዓፋርን ትግራይን ዶብ ከባቢ ምዃኑ ዝተገለጸ እንትኾን ገለ ፖለቲከኛታት እውን ብክልቲኡ ወገን ዝግበሩ ዘለዎም እንቅስቃሳትን መጥቃዕትታትን ንስምምዕነት ፕሪቶርያ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ብምዃኑ ስቃይ ህዝቢ ዘጋድድ ብምዃኑ ስክፍታታቶም እናገለጹ እዮም ዝርከቡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ክሳብ ሕጂ ኣብ ትግራይ ናይ ድሮን በረራታትን ናይ ስለላ ስራሕትን ኣብ ልዕሊ ትግራይን ናይ ሰራዊት ቦታታትን ክገብር ከም ዝጸንሐ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ክወጽኡ ዋላ እኳ እንተጸንሑን ባዕሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ እውን ኣብ ፓርላማ ኣብ ዝገበሮ መደረ እውን ዋላ እኳ እንተገለጸ ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ግን እዚ ብሎም ለይቲ ዝተፈጸመ ደብዳብ ፈላማይ ደብዳብ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓላፊ ፕሮግራም ትግራይ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ተጋዳላይ ሙሳ ማንደር ብዝሓደሮ ሕማም ከም ዝተሰውአ ተገሊጹ ኣሎ። ሓላፊ ፕሮግራም ትግራይ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ጋዜጠኛ ገጣምን ጸሓፊ ሓጸርቲ ዛንታታትን ዝኾነ ተጋዳላይ ሙሳ መሐመድ ኣዳም ማንዳር ብቅድሚ ትማሊ 5 ሕዳር ብሕማም ከም ዝዓረፈ ዝተገለጸ እንትኾን ካብ ግዜ ንእስነቱ ድማ ምስ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ናብ ሰውራ ኤርትራ ዝተሰለፈ ኣብ ድምፂ ሓፋሽ ቋንቋ ትግራይ ካብ ድሕሪ ነጻነት ኣትሒዙ ድምፁ ብተደጋጋሚ ኣብ እዝንን ልብን ሰማዕቲ ድምፂ ሓፋሽ
ዝተቀረጸ ዓብ ጋዜጠኛ ምንባሩ እውን እዩ ዝንገረሉ ወዲ መንደር ኣብ ናይ ሬድዮ ድራማን መንባብ ሓጸርቲ ዛንታታትን ዝነበሮ ክእለትን ጽቡቕ ናይ ምውሳእ ድራማ ዝነበሮ ሓያል ሰብ ምንባሩ እውን ዝንገረሉ እንትኾን ኣበርክቱን ቀሊል ከም ዘይነበረ እዩ ዝንገረሉ ኣብ ድምፂ ሓፋሽ ኤሬ ቲቪ ንነዊሕ ዓመታት ኣቕራቢ ዜና ኮይኑ ዝዓየ ተጋዳላይ ሙሳ ማንደር ኣብ ህንዲ ሕክምናዊ ክንክን እናተገበረሉ እንከሎ ከም ዝዓረፈ እውን እዮም ጸብጻባት ዝሕብሩ